कैसे आप सब लोग, वेलकम है आपका शाजिर अली ब्लॉग में। मैं शाजिर अली ब्लॉग आज फोर्ट ग्रैंड आया हुआ था। गाइस आज भी हमने फोर्ट ग्रैंड विजिट किया एंड डिफरेंट स्टॉल्स पे विजिट किया। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, किड्स हैं, टॉयज़ हैं, हर चीज़ है यहाँ पे। फिल्म सिनेमा इंजॉय की बहुत सारी चीज़ें, आप ज़रूर विज़िट करें फोर्ट ग्रैंड में। एंड अगर ब्लॉग का मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आपके बहुत ज़्यादा ज़रूर। Tried it. आपने टिकटॉक में एक वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें लोग आइसक्रीम खाते हैं, तुर्किश आइसक्रीम। तो आज हम भी आए, लेने के लिए आए थे। Tried it. No. हाँ शाजिर भाई, गाइस ये आपने शादी ब्याह में ज़रूर देखी होगी। ये बग्गी होती है, इसमें दुल्हन दूल्हा होते हैं। एंड आप आके इस पर राइड लें। इसका मेरे ख्याल से टिकट होगा 50-100 रुपये। तो आप इस पर आके ज़रूर राइड लें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आए विज़िट करो आप। ये शाजिर अली है। ये अपनी गर्लफ्रेंड की शॉपिंग करने आए हुए हैं यहाँ पर। ये देखें आप। फोर्ट ग्रैंड में ज्वेलरी भी मौजूद है, लाइन से शॉप है, आप विज़िट करेंगे। यहाँ पर टॉप्स वाली हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप आके फोर्ट ग्रैंड में ज्वेलरी शॉप पे ज़रूर विज़िट करें।